لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله Lencang umur tadak kunana lamun tak fokus lakona pelik raja perkarana tambah abid inurakana la ilaha La ilaha illallah Bila nyabang ikrungna padang sata jatuh sana kastahpon tadak kunana karena padang nurakana la La ilaha illallah Muhammadun Orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar isen muana karena padang sargana la Allah la ilaha illallah illallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa baraka ala sayyidina wa habibina wa tabibina wa syafi'ina شفيع المذنبين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد hormat abdina dan ta'zim abdina da ajunan setaja para masyayikh ajunan setaja para ulama ajunan setaja para asatil terkecukenan ajunan seteja teretan abdina anggota majlis ta'lim asyabab ajunan para bapak juga ajunan para ibu langkong ipon fadilatal mukarram ajunan simulja Kiai
Khabairi Ma'ruf Seda ajunan abdina sangat amul jaaki terkacukanan ajunan Kiai Haji Umar Faruk Seda ajunan abdina sangat amul jaaki ajunan semulja Kiai Haji Zarkasi Seda ajunan abdina sangat amul jaaki ajunan Kiai Abdullah Ali Makki Seda ajunan abdina sangat amul jaaki ajunan Kiai Izzatullah Mahmud Cukan Kiai Imam Hadari Seda ajunan abdina juga sangat amul jaaki Ketua Majlis Asy-Syabab ajunan Kiai Tariqil Mahbub sarang ajunan seteja para masyayikh, para ulama, para sepuh, para guru, para asatidz sepetan kau letak nyebut asma ajunan setentona tanpa nyebut asma da ajunan seteja abdina juga sangat amul jaaki tak ketinggalan imut sahibal manzil bapak tuan rumah Eki Kak Dinto taretan bapak Fuanna Puniri sarang seteja keluarga Seda ajunan abdina sangat amul jaaki kacukanan bapak kepala tisa Kak Dinto tempat sarang seteja jajaran ipon seda ajunan seteja abdina sangat amul jaaki ajunan seteja para rabu anggota majelis ta'lim asy-syabab ajunan para bapak juga ajunan para ibu ngereng idalim kiliran abdina kaula ajunan seteja nambahi poci nambahi pangalam atas tambahan nikmat sehat tambahan nikmat sempat setentona kalaban sehat ban sempat kaula ajunan ia teraki akilengki along polong apol kompol eka dito tempat menuin undangan sahibal manzil i dalam acara ngimutin makmbu maajabu aja para puju para guru ngaholen benga sepo mantermuka para rabu sepada mulja setelah amal bagus siampon ilaksanaki melalui acara haul imalam mangken ikat dinto majlis Allah subhanahu wa ta'ala kalaban kabila senah kalaban kamura'nah naremaah dak lalakon kaula ajunan imalam mangken amin Allahumma sehingga kenceran ipon teti tambahan bunga tambahan perak tambahan jemter tambahan senang bahkan tambahan pangkat ikan di seteja orang-orang seholen amin Allahumma bentore pada ngarep sehibil haja sekeluarga kaula ajunan seteja mantermuka barakana papangkian malam nangken eka dinto tempat eka dinto penguburan abali ada kaula ajunan bahkan penyerebah dak kana foto kantos dak ka are kiamat amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja di antara hikmah orang keinto ngimutin orang siampon wafat saestona hikmah sangat agung ikau lebih kaula ajunan melalui Kak Dinto majlis imalam mangken kaula ajunan nambahin sadar nambahin keyakinan ban kamantapan jak saungkuna kaula ajunan ampun ngalamin udi bedeneng alam belenaten dan kula ban pancin dengan uning udi i dalam puputah atau bebelekan i dalam tabu nembu kak di Saudi dan kula ban pancin dengan samarena kaula ajunan udi i alam belenaten keluar bi Gusti Allah dak alam dunya separapan isakseen separapan kaula ajunan along polong i malam mangken laku du malam ben seterusnya kaula ajunan deki bekal iyalia dari kaudian alam dunya dak kaudian alam barzakh mare dari alam barzakh kaula ajunan ipa keluar dari alam barzakh untuk ikirim mun salamat etaraki dak ke alam swarga keng mun calaka itaraki dak kalam nura kamanter pada selamat amin Allahumma
Amin. Para Rabu pada mulia. Dari kadin to ngireng syokore Pak. Dan kula ban panjenengan kento epa keluar dari alam balenaten. Di dalam Al-Quran pernah disinggung tentang hal kadin to. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ayat kento benih namung apareng kabar. Jasong kuna Allah maka keluar kaula ajunan Pak Bu dari tabun embu bangsa bang. Kadisai pak keluar cepon di dalam kebadan tauning kapapon apa. Mak kotus yang ngoninga iman ben Islam Pak. Mak kotus yang ngoninga perintahan Allah ben larangan Allah. Kamma bedembu kita muning. Nah kainto ayat kainto benih namung apa ringa kabar jak kaula ajunan ipa keluar dari dalam tabu nembu ipa keluar di dalam kebadan putu benih namung kainto saya kaparno. Tapi tujuan utama dari ayat kainto kengain ring. Putu saya kasangu dari dalam tabu nembu saya kiba keluar ke alam dunia saya Putu jeria mayu tambahin karena jeri penyakit sesangat agung je sampai mayu i waktu kakek ipa masuk de ke alam senomor telo yakni alam berza je sampai putu jeri kasangu desah calaka Pak mun kadungnya mau putu Pak. Nah dari kadinto bara Rabu sepada mulja kaputuan kain to Allah Subhanahu wa taala ampun apareng telo alat untuk mailang keputuan. Panapa alat keintonon untuk mailang keputuan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Cara untuk nambahin keputuan tanton panapa tampen nang setiap penyakit beda tampen Pak. Mun putu kento penyakit panapa tampen ilmu. Nah caran kaulah ajunan kento nampiin putu kalaban ilmu Allah ampun apareng piarsah apareng kopeng untuk ngiding lagi kaula ajunan ibrin mata makle panapa ikibay alat untuk nyari coba tonton Pak mun orang tandi kopeng make hadir ke pengajian di sering tak ngiding tapi pada bentak hadir ban mak orang si tandi soca gelanun make beda nonton Pak latak pati sampurna pas ibrin pole wal afidah kaula ajunan ibrin akal bisa apita akilang nge ban pumih siang ban malam lake ban bini apita akimak benembu kakak ban ale pele ban tatangke kainto telok kainto hakikat cepon ulama parengaki de keajunan untuk ngujuk kabuduan ikenten paling bahayan penyakit ke ento Pak Bu ban paling ala lojakin penyakit dak kaul ajunan dunya akhirat ada kan penyakit budu mun penyakit selain ke ento nun mun mangki tak mangki bengkon tambah karo mere alam dunya mun sabar ikurbung penyakit, oh teki pangkade pagi iya junan Allah Subhanahu. Contoh bedoreng andik penyakit kencing manis, wala tak mengkibung kontam, kan mati beres Pak. Ada kencing manis. Orang yang capok penyakit kanker tak mengki obat, kan mati beres kanker Pak. Tapi orang andik penyakit buduh. Benipas marikan buduh. I waktu panggil pagi dak keajunan Allah Subhanahu wa taala pakun panggil i dalam nyongkol buduh. Ijala buduh teh tonyoloto. Reng buduh alam dunia la tonyoloto apa boleh pagi nang alam akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, para Rabu pada mulja. Ineng ayat lain telo alat kento deki bi Gusti Allah bakal etagi ya junan Allah menabi kaula ajunan tak tepa aku aki. Inna sam'ah mirip ayat deh. Kala wa ja'ala lakumus sam'ah. Inna sam'ah wal absara
Innas sam'a wal basara Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kopeng sete guna aki dak ka ilmu, mata sete guna aki dak ka ilmu, akal sete guna aki dak ka ilmu. Perkara paki ajunan Gusti Allah. Nasam awal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanya banyan bi baaba mata epa jeling tunya, kopeng epangidingaki arken tunya, akal epamikir tunya. Alhamdulillah ajunan mangken ngakungin pesantren, siasman pesantren ajunan kento asyabab panjenengan alhamdulillah deki ta'abid di dalam periksaan karena piarsan ajunan ampun ipangidingaki ilmu ikun aki daka ilmu socan panjenengan ikun aki untuk ilmu panggaliin akala panjenengan ikun aki untuk mikir ilmu mantermu ke penyakit budu kain tonon tek kasangwa dek ke dalam kubur. Amin Allahumma amin. Panapa parlon kaula ajunan kento me pakon ngagungin ilmu Pak, tanpa ajar, tanpa minta dan kula kento bi Gusti Allah paringin nikmat sesangat agung. Loh, nikmat kento te paringaki Pak kecuali dak kau reng sepele sareng Allah Subhanahu. Muntunya Kak, muntunya Kak. Bi Gusti Allah ibagi kabur leburna, ibagi kamusod. Contoh, reng kapere pesoki, reng kapere pemiwa, ya reng Islam bade sesoki, reng Islam bade semewa dunya Pak. Tetapi bade sitong nikmat Pak, tak kira iparengaki bi Gusti Allah illa liman ahabba, illa liman istafah, illa liman ikhtara. Ya pun ulama. Bade sitong nikmat tak iparengaki bi Gusti Allah kecuali dak kau reng sampun ipele bi Allah, sesareng bi Allah, sekaleburin bi Allah dunya akhirat manter nikmat kento iparengaki dak kaula ajunan. Amin Allahumma. Panapa kento nun kaula ajunan iparingin nikmat parcajeh dak keajunan Allah Subhanahu. Kento paling aku nikmat teh. Kento paling aku nikmat. Tetapi nikmat iman kento para rabu sepada mulja saya katako. Saya kako betir. Kenceng tak bisa iki bermasuk ke bengla bengapate Pak. Guru dan kula banyak cong orang dia. Iman kenceng cecer etas lencak. I waktunya ceknya bah ron mangkat kafir ke alam kubur. Namilana para rabu sepada mulja lambak pada Sayyidina Luqman. Luqman al-Hakim kento aburuk dak kapotrana. Bunai cong. Ekuah. Inna zar'a saungkuna tatamenan yalam dunya rena ngaputu akidah kedua perkara montoro odi. Nomor sitong ngaputu akidah ke bumi, nomor dua ngaputu akidah ke aing. Orang namanya padi, namanya cekung, namanya apa pereng se patombua dari bumi, ngaputu aki dua, ngaputu aki bumi, ngaputu aki aing. Tapi tak makai lebih bumi, mun tada aing percuma. Makai lebih aing mun tada bumi percuma. Tak kira tombu tak mana. Fakadzalikal iman. Sapa ni kecuka iman sebedaya te kaula ajunan. Muntoro jurnua, muntoro tombua, muntoro berkembang, muntoro eka sangwa ke alam akhirat taning punten dari dua. Nomor sitong ilmu ban ala kuaki kalaban ilmu. Entanon. Jadi ilmu seelong polong melalui majelis asyabab kento keng ikebaya pangamana. Ikebaya palandun iman seeka sangwa ajabis dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kor dengan syarat kaula ajunan kento deki waktu klub terakhir nyangu iman makilah nyangu dosa bahkan para aja intusan Pak orang nyangu iman
pendek beda ibetan dari apoi nora iyan le ke dalam suar aduh tak harapan can kana can make mayalik kor nyangu iman make nyangu dosa raja tendek ki ibeta pak ingki pak kor sakak dinto beden keng biasan pak orang andi dosa raja kento malarat senyangu iman ingki pak takut ten kula ketempuan no encan make malik tak rapai kok kana nakela nyangu dosa kor nyangu iman oke. Para aja intusan kor nyangu iman iya beda-betan teh beda-beta deki beta di budin jadi dari neraka iya keng jadi ya orang masuk ke bengla benga pateh nyangu dosa raja mana kenceng lea iki masuk ke bengla benga apa anapa karena iman kento kasampurnaan bisa tambah kalaban taat bisa korang kalaban maksiat ento para rabusi pada mulja jadi caucan al-imanu ulama ahlu sunnah jumhuri ahli sunnah wal jamaah ada buaki al-imanu yazidu wa yanqus bahkan kento potran Sayyidina Abdullah Aziz potran Sayyidina Umar Abdullah ibn Umar pernah iperiksanin bahkan kento sebagian pada sedawa kiri riwayat langsung dari ajunan kanjeng Gusti kenten kula semangki jelas kento tebun Sayyidina Abdullah ibn Umar bi santren ditanya aki ya Abdullah ibn Umar halil imanu yazid wa yanqus panapaleres iman kento atamba atau iman kento kenceng korang kenceng atamba jawab na'am yazid hatta yudkhila sahibahul jannah wa yanqus hatta yudkhila sahibahun nar iya iman ne kadang atamba sesampai dari atamba deki bakal ngateragin ureng jiri iman ada ke dalam swarga sebaliknya iman ne tekor dibudin bi iman setakor jadi orang jadi deki icung ke agin ke dalam nora itu para rabu pada mulia jadi ada pengaman tembung panapa dari ilmu ulama ada buah kita al-ilmu hayatul islami wa imaduddin kento non bukti dari saya bahas ulama ilmu riyaudin Islam dari Martin mungkin Mustafa kento tak nyangkulen ilmu kata tangken tak kira bener ngap hejeng mungkin Mustafa kento tak terus lagi ilmu bi potran tak kira bener majelis asyabab lotok kabeden wa imaduddin bahkan ilmu kento yang kepang-pang agama pak dari mah pang-pang pak tak kira bisa ke bayi Roma mun tade pang-pang ke roba dapi ampen pak ital piakin ke apa tak kira beda tabing mun tade pang-pang ipak wakin kapan apa pak atau bisa yarten beda Roma kena pang-pang rosak tabing tak tuli becek tak masalah rosak jendelan tak bisa bisik tak apa rosak lah banget ining totop tak apa keng mun bederoma mungkin pang-pang sentin lah mireng cek man nyaman kok rokok ani dalam pak toko mati juk tojuk ada pangaman kecuali ilmu long polong jadi iman si beda ide kaula ajuan kita ngabutuh akidah kedua ngabutuh akidah ke ilmu ben alaksan akil jaring bade karo kun kater tahu pak pinter pembacaan kitab keng kalakon nasaraan ben seputu peng putu tak ganggu pak sila bekas aku pinter aja kitab pak mun parlo kento leno banyak ayat hafal pak keng sobun kalau sekolah bengal kering tuan langka ke guru atau karan satatangkeun ben sefeuleun tak lagi ding cebi ilmu tak beki nah dari kadin to barabu pada zaman termuka anggota majelis ta'lim asyabab itamba ilmun sareng Allah subhanahu wa ta'ala ilmun man tertetia ilmu sebarakat manfaat amin Allahumma amin tuh kayak lanceng perjalanan tuan kula dan kula kento ngadep na kiamat pak kiamat kento benih gerebek pas mare pak caucan kiamat benih gerebek pas mare bumi aletu engki
aing dumpa ka darat acampur marda kapan mari juria orang mati kapi pas mari bener walil qiyamati mawatin katsirah kepon saran kitab sulam manabi tak tekel ora ingat kiamat ribu nyata hapulancung kiamat kenton ilmu kiamat beda panapa beda seksa kubur beda nikmat kubur kiamat beda panapa keluar dari kubur deki doh tinggal keluar dari kubur kento senyam aki kiamatun kubaratan kula oneng ajelas aki panci dengan keluar orang dari kubur kento cetak tak ada pada teh beda saya cetak ketang beda saya cetak kucing beda saya cetak babi beda saya cetak celeng beda saya cetak macan tergantung cuban kalakonna waktu odi ngalam tuh ya beda si utuh pakun acetak manusia kita akan neraka kinan ibu dideki gitu abid kinan keluar dari kubur kan tuh tampung nang tempat saya nyamaki mahsyar pada mahsyar tempat kumpulan nyamaki mauqif tempat pangadegan kan orang itu para pani pangadeg tapi ada orang juk tojuk santai mahsyar gitu non lebih orang se mate kafir mate munafik matenya nguraja tusa. Nah kayak itu bagian orang semate kafir, semate munafik, semate raja tusa, kayak itu langsung ikepong teh. Panapa sih ngipong? Apa ini neraka? Langsung ikepong. Karena ada bere, ada timur, ada deja, ada lau ampunan dokter kento. Karena ampun lain alam akhirat. Lagi itu ikepong dalam kitab Mawahibil Laduniyah terangaki kento. Ikepong kalaban marda teh. Tuti patut nang Al-Qur'an ari akhirat kento yauma la tahina manas. Yauma la tahina manas. Are tandi kesempatan orang kafir, orang munafik, orang sereja dosa tandi kesempatan untuk buru agak kam na cele kepong kalaban marda. Salah kepong kalaban marda di atas non. Alhamdulillah tahaddusan bin nikmah peribarin tan kula namung merang dari Abu Yasyah Ali Karar Sinhaji. Are patoron sekelan dari cetak. Tebun Abu Yasyah Ali Karar Sinhaji kapan nasana are jere tambah 10 kali lipat. Alhamdulillah ternyata terangaki nang kitab Mawahibil Laduniyah. Coba tore acer tako tore ten kula ban panjenengan. Are si parapan panas mangken kitu bede ke imba pon sebagian ulama. Bede langi kapeng Taib. Dari bumi ka langi kapeng sitong berem pecet sing edarin perjalanan 500 ta. Tebel langi kapeng sitong perjalanan 500 ta. Di kapeng sitong ke kapeng 2 perjalanan 500 tebel langi kapeng 2 perjalanan 500 di kapeng 2 ke kapeng telok perjalanan 500 tahun aren bade ilangi kapeng panas terbes kebu Allah kaintu ari deki patoran te qadru shibrin minar ruus sakelan dari cetakku kita mbak kapan sena 10 kali lipat. Nah, imahsyar kento barabu sebene mulja beni karo kun picaon orang si alolong melaluin colok cereng tangis ben sama macam. Kento rame pole Pak Bu kalau ben munyin cetak ke orang Pak. Munyin cetak ke orang laki bendeng bini sebune panas itu aku lotok pada bengal kala teng-tengi. Si antilnya alam dunya. Napan sengalkal? Oh tak ngalkal teh dari panas teh. Mahsyar kento non kita akan neraka. Pusat deki ka disa. Na cepan Mawahibil Laduniyah mun di atas jiri are sakelan pengkira mahsyar jiri kepong kalaban marda pas deurem nah bumi setong ku ajiri derin panas. Tuti lepasan deurem maka panasan di mahsyar di atas panas, di ereng panas, di baba apa? La ilaha illallah. Pasera ka into. Orang sekeluar dari kubur di dalam keadaan kafir, munafik, raja tusa. Wa amal mu'minun bilebi at-ta'i'un bilebi as-salihun. Anapun orang mukmin. Pasir arban
anggota Majelis Taklim Asyabab. Amin Allahumma. Bada kadim bada ki waktu apa keluar dari kubur isaba nang tahta dhilli arsyillahi yauma la dhilla illa dhilluh. Isaba ibaban ung naunga Allah setada ung naung yari kento angin ung naunga Allah subhanahu. Abi jauhan soperak teh. So seneng korongan tos panggilan. Bahkan dari anggota asyabab tore pada ngarep minhum mayyadkhulul jannata bighairi hisab. Sebagian dari anggota asyabab bakal masuk adeki ka swarga tanpa tembengan, tanpa periksaan. Nuk ngelonok ke dalam swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wa minhum mayyadkhulul jannata bi rahmatillah. Sebagian dari anggota asyabab deki masuk ke swarga kalaban kanisarna Allah subhanahu. Sebagian dari asyabab deki bakal masuk ke swarga di syafaati Rasulillah kalaban pertolongan kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin. Latinin iman jeriah kalaban ilmun mulai kau lelakon nih. Muntoro aman, muntoro salamat. Amin Allahumma. Kento mahsyar. La orang sebadai panas kento ya tamannawunal insiraf walau ilan nar. Orang sebadai panas kento lolong ay pakuwa cepon pabo ya Allah. Korban yang keakitan kula di tempat kento ya Allah. Tapan apa abdi na makibuang akan dalam neraka ya Allah. Sungguh neraka tak saran boleh teh. Jadi lolo ngereng mamung jadi teh, tenggelareng perapan sakit tabu ya. Aduh, kata dia sakit tabu angwan nyelo cetak kedua, ikwa. Cing nyelo cetak, aduh, kata dia nyelo cetak ya angwan sakit gigi kena. Cing sakit gigi, wah kata dia sakit gigi ya. Cing nyatanya gigi angwan tak sakit. Jadi kita ocan ring mamung gitu. Durin posang, durin biringsang. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, mungkin marin kainto para rabu sepada mulja dari mahsyar kainto non asyabab setro masuk ke dalam swarga kotu lebet neng alam neraka kainto non sampai cepon ulama makiyat khulunal jannata bighairi hisab orang se masuk ke swarga tanpa hisab pakun dan celana lebet neraka. Seka swarga aku tu lebat nora. Kengain. Seka swarga aku tu lebat nora. Pon, tore. Ini katan kule nyango dari Roma. Para rabu sepada mulja. Perjalanan di dalam neraka keinto Pak Bu. Sering dan kule nyampayaki. Namun keinto beda tapselan Bu. Seputu ikau ningin ban ikau ningin sarang ajunan para bapak. Dari mahsyar keinto kabang labenga swarga. Berempajaraan setrode pak kabeng labenga swarga berempajaraan andi jarak teloi buta perjalanan teloi buta aduh tak sampai teloi buta tahun teh padahal numpak sepeda pancak numpak sepeda motor di Roma kak kan tolebet neng geledek gentong kipuru ya Allah teh dek remon pak kemarin dek remon sarabi ini benar benile betete aya iba baca sing anu aing mun beda aing teh di Roma kakan tuh ya Allah sepeda motor tak bisa masuk jalan cek sepeda aturo wak mulai diboro ting depan je tore langsung ada make mangken ki anyaba teh cau jaga ke debun ke Omar mangkat kenyang di Roma guleng akan telu ki buru keng sing depan kakan topah bedesek tenggeng pahe kalau pain so nyaman teh jadi makai gela benih sedih dan kula makai Faruk untuk Omar Faruk ada buah beg abid ya mantari kalau pandang kok yang kok kita nih iya teh Arya dari Roma kakan to leba di geledek gentong langet terderem mari deki seleba dari neraka nah tore para rabu sepada mulja perjalanan 3.000 tahun kento tore. Perjalanan 3.000 tahun kento toretan. Kento sebun mung ke akite. Sebun noron na
Sebun datar teh tinggal para depa. Le orang si kafir, ben orang si munafik, orang si raja tusan monte sapora tusan bi Gusti Allah. Makanya nguai iman jauh cak gila, ima keker i waktu para panung ke aki, atau bengalosot ke bebe para panoron noron naki. Namilana kadi seneng Al-Quran karwa para rabu sepedemul je, karumuni ide limena, ontong ngungkuring apa jen gitu teh, ontong ngungkuring apa jen gitu. Untong ungkuring apa jeng teh. Idlim bajang karo mun tepak ke zuhur 4 rakaat ben rakaat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah paringin petotutan kula dek ke jalan secek-cek. Arten pasera jalanna para nabi ben para rasul. Daramah toretan kula beri rezeki arok-torok kaperintahan panjenengan mampu ajawin larangna panjenengan. Panapa hasiat teten salapan de loros deki teh. Olen berokan ialam tunya lambe lebet ijelen selo ros maka teten deki salapan de lo ros. Alhamdulillah pon in dalam perjalanan 3000 tahun kentonon bade cegeden petok tempat berarti benih dak tade mana apa di cegedan kecegedan kento para rebu sepeda mulja malaikat mancing teh. Meni mancing cuko, mancing sokon orang selebet di pancing. Salah pancing akan toso tampara pancing dari apa teh? Kau orang selebet ibentol isentak kuker teh, ibentol isentak kuker teh. Apa kebijakan stangkes jadi ya? Apa kalau tak jengak dak dia itu maringkoi dah ya. Mentar pada salaman. Mun make faruken to selamat tak kira masuk ke surga gitu deh gitu. Ben make masuk ke surga gitu tak kira bareng ngaki. Macam-macam. Cekot ni malaikat. Kamajunan ke faruk. Apa ni kata kula mulai. Abali. Malaikat pak. Abu santren karo ibu di karo. Asyabab nyandi masalah andi perkara tore bali. Mun panjenengan kasukan nolongin panjenengan itu buntek deki bi Gusti Allah. Ari ya parlon andi kuru Pak. Amin Allahumma. Amin. Ya beni suruh tenang kala benten kula takok ten kula deki sepekot kada. Cek beuda mak kain can peuleun nang deui ieu koncan. Iya. Beuda peuleun nang soalnya cepon. Beuda mak kain nang soalnya kancan peuleun. Kata tangken derin todus. Ayo masuk kada yang kok ki banyak urusan tining tanang kayak kelentong. Tak kok temu bi tangken. Yang lah kecak di alam dunia jadi. Para rabu pada mulja dalam perjalanan 3000 tahun kento bade petok cegedan. Saya pertama bade tukang periksan teh pun masuk langsung ceget teh. Ya Allah. Ring mangken cegedan kelanon polisi nyeget lah lengkap ki pakun ngeter teh polisi teh kening sogo cesak kasak pak ya cesak kasak pak mangkat teh langsung peluwet pun polisi panik anti sogo teh la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun anti sogo malaikat teh ning rembek menika teh mulai soro apa nih kesigra teh. Nah cegedan pertama tanya akin iman tak iman ento teh nih kata saya banyak gagal teh iman apa jaga ke ikhlas ke iman na terbas ke bungkel aten apa daram maka ke sebab beda iman ke itu namung iman ejolo teh yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim imanul munafikin kada panikah koro genteng petan koro bekus petan aten kafir dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah non ten kula ben pancingan saat mangken parcaja cek tade pangeran angin al parcaja cek sungguh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kon pakona al mantur mampu kaula ajunan kalaban syahadat ke ento arok torok perintah Allah mampu ajawin larangan Allah arok torok perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ajawin larangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mun tepa asyabab nyangu iman lolos Pak cegedan pertama ayo maju terus nah di pos ento malaikat mancing oh cukup
Oh, iya, beda swab teh. Beda tukang swab teh. Iya, beda tukang swab mun dinata ku royo keur mun jadi arco teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, beda tukang vaksin deki akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Aduh, kiridu. Jakun swab alam tu ya boleh swab si palang alam akhirat. Para rebu si pada mulnya lolos dari keimanan Pak. Ceket nang pos bejeng. Mun tepaka kafir gila pos keimanan. Tepaka munafik. Geger kak disa teh. Lek ento mula geger pos keimanan itu ada arahan keluar dari apa yang neraka teh. Mula geger epos cekedan pertama itu ada arben keluar dari apa yang neraka. Karena apa? Mangkat ke akhirat tak nyangu iman. Pon nyangu iman teh lolos dek bejeng. Remah bejeng. Remah bejeng. Mun gena bener gena lolos. Mun tak bener tak gena jul dengan. Dua. Nomor telok pos zakat teh. Zakat apa nje? Ari umuman. Cining zakat kento paling boleh teh paling bahaya teh orang tak zakat kento mulai di kuburan lah yang beolar teh. Ekor bung ular sokala deki orang tak zakat alam tunya gitu. Banyak orang-orang tuku raja kata maracang kiri bung kalau banyak wajib zakat kata. Jadi kulu tu tiak tanya toreka ustad kakiai mator dari makiai peneka kula mulai ada keng mulai tahun sekian mulai bulan sekian sampai ke bulan mangken gitu dari macaran tore atanya. Mun zakat kento ampun ilaksanaki lolos berangkat aman. Keng mun tepaka tak zakat geger kanuraka ipos zakat. Mereka itu bara rebu pada mulnya. Ceket nang pos pasah. Mun gena pasan lolos. Mun tak gena pasan geger pos pasah. Kento perjalanan dan kula deki sekadeli masuk warga. Mari di pos pasah mangken pos nomor 5. Ceket pos haji ban umrah. Toman soki, toman mewah. Tinggal ke Bayi Roma bisa. Ting meletalon bisa. Motor cocok gelok Fortuner. Haji tak haji, umroh tak umroh. Geger pos nomor 5. Mungkin ampun laksana anak sana aki haji ban umroh terus teh. Nomor 6 pos panapa. Tanya aki nang bab masalah taharah. Dari macaran udun lambek ngalam tunya. Dari malambek caran adu saya lam tunya. Kenton. Jadi di samping asyabab sekala nang setiap bulan tore kelompok pangabiyasinan bentahlilan malam Selasa Jumat beda mana ada tore marabu kiai sebede daerah panjenengan marabu ustad sebede daerah panjenengan tanya aki tore daerah mata tore penta fardon wudu jala karokun mau Al-Quran Yasin mau tahlil mau selawat jangan mau sakak dinto pabeda pamurkeun safina sulam penta kiai sebede daerah keizat penta ngireng ra malam salasara minta ilmun ra panika banyak ring tauning ngawudu ra panika banyak ring tauning adus ra panika ring banyak orang tauning tuan bejeng ra panika banyak orang tauning iman ban Islam ra ketempuan deki maka izzat ya junan Allah Subhanahu wa taala kento tanya aki ngepos nomor 6 pon mun ternyata udun tak bener aduh saya tak bener. Kak dinto bermasalah para rabu pada mulia. Geger kak dinto pak. Pos nomor peto. Pangabekte kaula ajunan dek kering tua 2. Pos nomor peto. Asam bunga kaula ajunan ben sebelen pak torenon. Iman lolos. Bejeng lolos. Zakat lolos. Pasah lolos. Haji ben umroh lolos. Wudu ban adus lolos langka kering tua 2 geger kento padahal lapara ampunan ke swarga kento langka kering tua 2 takor sabalaan takor sadaretanan somusuan satatangkeun
jak kasangu ka kopur. Jak sangang kasong jak kasangu ka kopur. Tuli pa ako. Sering abdi na nyampayaki bahkan manabi tak telora imot nang syaran kitab sulam ibakwa kanjing Nabi Muhammad hadis catat bi ulama. Man hajara akahu fawqa thalath fama tadakhalan nar. Sa paoreng soker katareta na, soker kapelan, kanca peringa, soker kapelan tatangken, soker ka umat Islam. Lebih dari teluare. Mari ketemuan isi tong majelis keng tak nyapa. Mari lep salipun isi tong celen keng korpong Quran. Pas mate setelah situ ngasi dua atau masih dua mate kapti. Dakhalan nar ada arapan masuk ke kopur benih ke kebunan swarga. Tapi sabak ke jurang seterbes ke apa yang orang. Kah entono tak maniman yang kiwa bejeng iterema pasan iterema hajin iterema zakat iterema nang pos adus ban wudu iterema karena langka kering tua dua karena tak akur benteretan jul dengan kabebe padahal lah kari sekoni saya masuk namun lolos pak iman lolos bejeng lolos zakat pasah haji umrah lolos bab taharah lolos bagus pangapekten karing tua dua akor sepeun ben seteretanan pakwa bi ulama pakwa bi malaikat idhab fadkhulil jannah terus maju kakek tinggal masuk ke dalam surga amin Allahumma artinya Pak masuk ke surga selamat dari neraka tak cukup pangarep bedecaran karena penuh kaleben cegeden para rabu pada mulja. Darma mun panci dengan arasa iman, kudu tahu karo kone iman seneng teh. Melana tore kiai, ustad sebedideran panci dengan japot merepot maceu dari ce, madeteng dari ceun kelompok Yasin malam Selasa, kelompok tahlil malam Jumat. Karo cek lagi sen tahlil ban Yasin beuy. Cek sen ban pamausen selawat tore. Idolem ban pamausen, pasirara izzat contoh ya karo kun nyontoaki. Bismillahirrahmanirrahim faslun arkanul imani sittah arkanul islami khamsah furudul wudu'i sittah arkanus salati sab'ata asyarah belain acer panjenengan ilmu sebedi dan kiai itu andin panjenengan Pak pentabila bae arten kiai si alim idairan panjenengan ketempuan kebudun tatangken ketempuan kebudun tatangken alhamdulillah lencelena salamet deh potran ke Mustafa ben ke Mustafa kento potran ros agi asyabab ngimpo bele tatang tako etagi pagi iya junan Allah subhanahu ya mula ampun pesantren asyabab le bentuk bi para kiai pas kita masuk salan sebuduh benih salan seuning Allahumma salli ala Muhammad jadi salamet dari apoi neraka masuk ke dalam surga tak cukup doa tak cukup pangarep si pertama kutu uning rokona iman kutu uning rokona Islam mula uning rokona Islam laksana aki bejeng pasan zakat hajin ban seterusnya insyaallah kalaban ilmu aman iman dan kuleban panjenengan bisa eka sangu dek pagi dek ke alam akhirat amin Allahumma amin jadi dan kuleban panjenengan uning udi lamba dalam alam belenaten tabun ibu bang sebang keluar ke alam dunya marin di alam dunya nyeper deki ke alam kubur mari alam kubur deki ya leda ke alam akhirat ya dan alam akhirat itu sajen ketat Pak sajen kebudi sajen berak Pak keimaromaten kuleban panjenengan dibudin imna kadalim swarga mun salamat dibudin kadalim neraka mun tepak ka urang cala manter pada salamat amin Allahumma amin para rabu pada muljah kaintoh sebisa sampayaki selalopot kurang lebih nanya sapora sebanyak berokan papangkian malam mangken kinto muga manter ngaterakin kaula ajunan dek papangkian sebekal dateng amin Allahumma amin salalopot kurang lebih nunyun sepora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.